gamay ra gud balay dili may makatulog og tarong tungod sa gamay kaayong balay. Buslo pa ang bumbong, pinaagi sa mga kawayan, amakan ang bumbong. Motong sa nahitabo amo ang balay na sunog atong December 23 to 2023. Moto nga wala mo na punit sa mo ang balay na ugdaw tanan, apil ang mga gamit sa panday na sa ginagmayng gamit namo sa panimalay ba, apil ang mga pandayan sa umbana nga maortoy panginabuhian namo para kung sa mga katupong na ay purpose payout namo sa purpose 15,000 na apil jud pug kasunog, apil ang bugas sa kasako, apil ang kuan ng bugas ug katong nay kwarta nga Balay Tinabangay is a program of the local government unit sa Luway tungod kay nakita nato ang nagkalisod ng mga katawhan base po sa atong kasinatian sa kita papoy gamay nga nakakita nakasuwayta ang mga balay nga buslot nga dili taron ng bumbong mo rin nakapadasig nato sa pagtabang sa mga pamilyang naglisod nga magapaktukod og kaugalingong balay. You know, ang balay usa na ka very important edifice gyud sa pamilya. Balay puluyanan, di nang mugma sa pamilya na mugna. Mga grabe ka-importante yun ang balay sa pamilya. Makaingon lang may katukod wala pa ning Balay Tinabangay. Wala may mahimo. Magpayag-payag na sunod di gamay tayo. Wala pa ning Balay Tinabangay. ito mo na mo may kukuha Naapoy dagang mga nanabang ko namo, mga silingan, mga pagawan sa barangay, mga talo. Forbes, makaingon ko nga usa na sa sektor sa atong katilingban nga nagkinahanglan gyud og tabang, no? Ang tabang sa DSWD may tungod sa ilang edukasyon, pero sa balay maglisod gyud na sila og tukod o tarong o presenteng balay sa ilang kaugalingon. Mao nga moingon ko nga grabe kaayo ang tabang nga nahatag niini sa ilang pamilya labi na sa mga bata. Una, no, magpasalamat ko kanunay sa DSWD ni. Usa ni sa mga department sa atong national government nga ako kanunay mapasalamaton, no, tungod sa mga programs nga mabati yun sa mga naglisod nga mga pamilya, labi na ning 4Ps, for example. Nakaakuan ko nga napay paglaom. Tabangan lagi ni dagan mandamo ang natabang namo sa